Hello guys, good evening. Bising-busy si paring Caleb ngayon guys. Tingnan nyo naman, bagong lupit yan. Bigyan nyo, bagong lupit to. Yes, poging-pogi yan. Wow. Sino kasama magpagupit, bibi? Rochester. Pagupit naman din yun. Ako hindi po nga, bukas ako magpagupit. Deserve. Wala akong pampagupit pa eh. Basta wag ka kumuha sa alkanchok eh. Binibigyan niya kita eh, di ba? Oh, pero bawal ka kumuha ng alkanchok. Okay. Sino man ako nakuha eh? Sino man ako nakuha dyan? Sino nakuha dyan? Bibi. Kinukuha ng pera mo sa alkansya? Sa ate. Ay, no, nakuha din. Totoo. Pogi yan. Yes yan, ang dami tayo siya. May study table yan guys, oh. Kana na, mama naman ako kay Baby's Dead. Nagawa mo. Bukas aga kang gumising na may pasok na. Okay? Ano? Okay. Wow, star yan ah. Bye bye guys. Bye-bye guys. Subscribe. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and bell button. Bye. Hindi pa kayo nakasubscribe guys, pa-subscribe naman para kay parang Caleb. Pa-like and share na rin. Para maganda. Leave a comment. Yes. Thank you for watching guys. See you for our next vlog. Comment, please comment down below. Thank you.